tamni bagai जों तिनियारो हाति पांडा माखलाय तामनि बागै जों महाय गयै चिरिमाख म चिरिखमनि म कतालिया चिनि आनिसे सिगां सानाय परिष्कार के साइक्लांगा लेफ्ट फ्रंट 25 बोसोरनि आमोलाव जों बिरोधियाव दंमोन विधानसभा बिसिङाव जेबो चिरिखका विधानसभानि फादाराव जों चिरिखका ताबो बीजेपी आईपीएफ जुट सरकारनि आमोलाव जों चिरिखबो अनेक दाखुरो जोंनो कमेन्ट्स खालायसियो तामो नरक 25 बोसोरनि कक थाइसाफाना सायो ताबुक मत 32 मासनर कामचिनि बागै आसे कक सेजा खाजानि दाखुरो तिब्राहानि लाइफुमा अर्डर नायनायनि 1993 सालनि सिमी और राज्यों बामफ्रंट सरकार जखनि फायो मार्च मासो समायदानो एप्रिल मासो राजसंताय जखन टीएसआर सकसाइरो आपलो जों चिरिखबो 6 तारिख नभेम्बर सदर उत्तरांचलनि एडीटीएफ बाय टीएसआर सेक्रेटारी फार्स्ट बैटालियन जखन कलायो टीएसआर खरनि थैया बरं बरकनो नायतुगु तिखलाय मानिया आनि खरकाम खाकसं सिकला फोरोंदोंनाय सरकारनि फोरोंनाय निरंजन देबबर्मा कलेजाव फरायदोंनाय हिरामणि देबबर्मा क्लास 12 आव फरायदोंनाय सपन देबबर्मा चिन्ताराम खुइसां कुटनाय एसराय सकसावै हाताल ख्लायरिखा आबुक अप्रुबसो चिरिखबै शेष पर्यन्त राज्य सरकार इउसुफ कमिशन कइनो गठन माखाया सावनि आन्दोलन যখন চিনি লাইফুমানি যতনিসাই উজয়ন্ত প্লেস যে উজয়ন্ত প্লেস নো কেন্দ্র খায় ত্রিপুরানি লাইফুমানো শ্রামি মানিয়া আপনা যখন মানিক সরকার সব ত্রিপুরানি হেরিটেজ যখন খায় আপ্রুবচন শুধু সিমিয়া ট্রাইবেল স্টুডেন্ট ফেডারেল ত্রিপুরা স্টুডেন্ট ফেডারেশন ताई गोबां मानसिनि एनजिअस आंनि बागै चपा खायो पाइथागो आरो उजयন্ত प्लेसनि सैमाखा सुदीप राय बर्मन कांग्रेसनि एमएलए যখন বিধানসভাও আগরতলা এয়ারপোর্ট ন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর খাইনাপুর বিজয় কুমার আঙ্কল আপনি প্রতিবাদ খাইয়া খাইমালিয়া প্রো সমর্থন খাইকে সারো বামফ্রন্ট মানিক সরকার 19 জন সিপিআইএম নি এমএলএ র চুপ ত্রিপুরা সার আপু जों সুখাই দলিয়া যখন চিনি এসটি রনো জৈন এন্ট্রান্স যতন ফেল করে দিবাইকা जों মেডিকেল পড়ানোর সুযোগ রিলিয়া আজ ওরা বছর আসুগুই দলিয়া আপু जों আসুগুই দলিয়া NIT 7.5% कोई 31 कोई 7.5 दिल्ली दरबार थाने कोई हुमकिरि लायका साबो ए आदर जोंगे तो दिउ आईएमपीटी जोंनो ब्ला जागा जोंनो चिनि खबले তিনি প্রায় 28 বছর চলিত কোন সরকারও করেছে 53 বছর মাত্র 5 বছর ক্ষমতাও আজরা বছর সংগ্রাম খাইতো সাবা লস্কর সম্প্রদায় যে দাস পাল মজুমদার ত্রিপুরাসানি মেখান সলিয়া এসটি সার্টিফিকেট নয় চিনি যার সুযোগ সুবিধা নাই তো মানে जुटनि आमालानो जों आपनो विधानसभा बिल पास खाइ होय जों आपनो बात खारिले
बर' जों खालाया दं बड़ी बागै जों ताबुक मासाव नों ताबुक वानजिना जागा फालानि बागै पारमिसन होखा नों मागो सिगाबले जों किसा किसा गायजिरिना नायौनो जोंहाबो प्रतिबाद खालामनाय बागैनो नों मा सागारले आरो तामु टीएसएम नो नों दुसरिनायबा टीएसएम नो तामु दुसरिनायनो 33 टा दरखास्तनो नों एप्रुभ खालायगा ट्राइबेल एडवाइजरी कमिटी जों सानगाब आब्रनि बुंग्रोनि कय कानिखाय कय गन्ना कय एकड़ कय हेक्टर बजागा बरकाबो कुनु उत्तरी मानि आरले आब्रनि परे फायुका जेनि मंडल सारो प्रतिबाद खाय तिनि आब्रो साइमानिनो राज्यपाल तामुनि रमेश बयस बकुनो सिगार खायगा जेहेतु आइन दङ कानुन दङ तिब्रासानि जागानो फालायमिया जेनि मंडल 550 बछरनि इतिहास तो बिगिनि खालायमिया वानजयनि बो बरफ बो वानजय आजराव बुबाग्रासा काबुनि बुंरिमिया आबनो लगे बो भाइस चेन्सेलर रिंगिनाय बिन अफिसियेल रिंगिनाय काटाखाय मारि काबले अमायके खलायते ताबो 1971 साल पूर्व पाकिस्तान में पश्चिम पाकिस्तान युद्ध नांगै बांग्लादेश में थांगा इंडिया सुबाखा आबुनि मारी हिसाब एक इतिहास आरो का कामान रक्तु फैमेना बताबो थुगैतल कामका खनाजे कामान चमनिनि चिनि बुबाग्रा युद्ध खायै जय खायै जे तुइ फैमेना आबो जे नरि खिगला ताम ग्यारेंटी दं अबाहाय खायै तरक चिनि कक खाबोसे नरखाय ताङै कक सायाव नों चिनि बरफनि मन्त्रि नों चिनि बरफनि बागै कक सावै क्षमताव थांगा नों खाय ताङै नोंनि बुखुखौ खाय ताङै सेलुटुक रिजामानि आइटम कक थाइबा सालियां 32,000 एससी रंनि कुटा तिब्रासानि कुटा तावको खाली गलाय दङ 25 बছর तामुनि 33 मासाव हाजार बैकलग तिब्रासानि ताव पर्यन्त ताम साइकेल खालामजागोन मास्टार खालामनायनि बागै टेट नङै मानो किन्तु केरानि खालामनाय बागै पियन खालामनायनि बागै पुलिस खालामनायनि बागै ताव खायथाबा एसपिओ आबे नोंबो साबले एसपिओ नोंबो बेंगाय कक साबले बामफ्रम सरकार जगने एसपिओ रिबो नोंहा प्रुफ प्रतिबाद खायबले साबनो खुसि खायनायनि बागै दिनै टाउन कमिटि जे खायजामानि कयटा पारा तुयै कयटा एरिया तुयै बिनि पपुलेशन बुसुक बाजातनाय और तामो खायजाकनाय যখন টাউন কমিটিনি মন্ত্রিসভা এপ্রুভ খাইকে তা বুংনো নং যেহেতু ইলেকশন খায়া ইলেকশনও কিরি জাগো বিজেপি এডিসি নির্বাচন খাইনি কিরি জাগো বিহারও কোটি বড় টুঙারও চীনের তীব্র মাত্র 60টা আরো 243টা আরো যদি করোনানো কিরিয়াও নির্বাচন খাইমান খাঙ্কায় आने 28टा एडिशनल तामनि बागै किरि जागनो किरिमानि दङ ताखुरा यां एकदिके 10,323 लक्ष बेकार लक्ष चिनि जुमियारो बेहाल अवस्था 49,727 জন যারা বিধবা ভাতা মানিত নাই যারা বৃদ্ধ ভাতা মানিত নাই পরিশুকুরানি ভাতা মানিত নাই বরং ক্যান্সার খাই রাখা বড় কারণে তিনি বড় কিরি যাগো তিনি কোন ইন্টারভিউ করিকা পাহাড় অঞ্চল কাম করে তাও নির্বাচন খাইকায় বিরাট বড় দুই নাই আপনি লগে হাই পাওয়ার মনিটরিং কমিটি খাই যাকা দিল্লি সরকার ভাই এডিশনাল মূল পাওয়ার এনে নিবাগাই 125তম সংবিধান সংশোধন
Abani Edisinokai, no mood power in an accelerator. Biantagachini, Nina Chocholista seat. Tao পর্যন্ত ঘোষণা খাইতে গিয়া 6 মাস সময় মাকা 1 বছর সময় নাই তো মতাবো নির্বাচন করে এপ্রিল খাইনি পরিকল্পনা খাইতো আপনি ইয়াগুলো ফানো বরক সিট বাড়ি রেগলা মূল পাওয়ানো রেগলা আব বন্দিজাত সরকার মনিবাগেন তিনি সিংহর জনগণ মাসও তিনি সিংহ চিনি বড় রেপ খাইজাগো বিচার মায়া চিনি বড় লামার কাছে বুঝাগো বিচার মায়া ব্লগ নিনি জিরানিয়া ব্লগ যে পরিমাণে রাং ফায়ো বঙ্কিমনগর গাঁও সহ যে রাং ফায়ো পঞ্চায়েত সমিতিও যে রাং ফায়ো তিনারি বেলবাড়িয়া রাং ফাইয়াবলে আবাজত করে মনসং চুকা চুক্ত মিয়া খাজালে তার উত্তর কুসং মনিবাগিনো তিনি শুধু থানজানি কক্সমি সায়াসং তিব্রসা পাঞ্চিনানি বাগৈ সুন নির্বাচনী বাগৈ নির্বাচনী কক সায়াসং जोंनो मारिनाय चिनि मानथाय जोंनो मारिनाय चिनि बेबाक कमाय खामानि किफेलै आ किफेलै रिनानि दूरे थाक ताই বসে সকমনানি বাগৈ বিরাট একটা ষড়যন্ত্র 1862 সাল তিনি ভাই 157 বছরনি সিগাं उमाकांत एकाडेमी खालायजाक्का जे महामंत्री इंगा महाराजा वीरचंद्र माणिक्यनि महामंत्री से उमाकांत दास नागापिनी स्टेचु बा मांगथं आरो बेरानि आब्रु रवीन्द्रनाथ ठाकुर तीव्र फाइनानि इमामगन ग्रीखौ आनि वीरचंद्र माणिक्यनि मांगथं तांगिरि मायांनाय तांगे आबो रवीन्द्रनाथ ठाकुरनि बुंगै बार सारा तीव्रनि अली गली लामा जब जागा रवीन्द्रनाथ ठाकुर मांगनायबा चिनिके स्वीकरण करिगा चिनिके वीरचंद्र ठाकुर संकरिगा चिनिबा गोबांमा आमति सुइनाय समरेन्द्र ठाकुर संग्रह दंलै जारा राजमाला सुइकलानेर मणिपुरनि लामांलिया ओ सिगां बांग्लादेशनि फैनाय बांग्लादेशनिबो फाया पश्चिम बांग्लायाव दंनाय खुदिराम बसु निनिता नायबनो बागा जतिन अमुक समुक बंगि मामा गावरो तामो खायनाय तामो फुंनाय पूरा तिमप्रानो विदेशनि बरफ फायै बुनि बुसारो फायगाय नुनाय आरो चिनि कुंथाय बारानि स्टेजु खायसाबां करे बुनि बुसा मामा गनिंगो प्रतिबाद खाया भाईनाय अप्रतिबाद खायमानि कारणेनो তিনি কেন্দ্র সরকার বা রাজ্য সরকার কিছালা অন্তত পঙ্ক খড়গ আচুকা তিনি অর চিনি খবরি খানাকা আগরতলা তিনি পাহাড় অঞ্চল বুই অনেকে সাও অর জাতি অসুং মিছিল খাইতাম খাইনায় বংনি বখরগত বংনি খুঞ্জু থাং সগৈজাক বিপ্লব দেবনি খুঞ্জু সগৈজাক ত্রিপুরা রাজ্যের যারা ব্লুপ্রিন্ট আমলা যারা ত্রিপুরা রাজ্য চালনায় বংনি খুঞ্জু থাং সগৈজাক অমায়কে তরক ত্রিপুরা সানি বখরগ তুমফ্লারি খাঙ্কাই একদিন ত্রিপুরা শান্তি দংলা অমায়কে এডিসি জায়গা সেকশন নাই তাবু গছুন তুগো এডিসি এলাকা লাল জুরি এরিয়াও একটা ক্লাব দি বুং রুইনাই পূজা খাইনানি বুংরাই পিন্দুলাল চাকমানো বসক কাপিনি জায়গাও জুরখাই পূজা খাইনানি মেনে আমরা মানা খাইনা থাকতেনে অনায় এমন ভাবে অত্যাচার খাই পুখা বুথানি খিপালে তিনি বড় নাগরিক সুরক্ষা মঞ্চ নিবুং রই আনি পুরুষ সেটেলমেন্ট নিবাগে কেন্দ্র রাজ্য এবং মিজোরাম সরকার যেখানে আলোচনা খায় আরনি 23 বছর যে গুরুরক মিজোরাম নিরীক্ষায় রজাকা মাসাইয়া মানিংয়া মাতুগুয়া স্বাস্থ্য করিকা লেখাপড়া করিকা যাযাব রঙি থাকা আ বড় রঙ মুক্তি ঋণানি বাগৈ বুবাগ্রা বাসাবই শেষ পর্যন্ত কেন্দ্র সরকার গসি হই এগ্রিমেন্ট লাইকা আমল তিনি প্রতিবাদ কিছু সংখ্যক লুসাই সম্প্রদায়ের রবিতে তিনি প্রতিবাদ খাইতো তিনি রাজ্য সরকার সব আনি জায়গা
বিরাট একটা এরিয়া দিয়ে মিজোরাম রক জায়গা সেগি দङ অ জায়গাও তিনিকে রাজ্য সরকার থাঙি নাই খেয়ে নংলা বড় আলোচনা মা খাইনাই না খাই লাল থাং হাওয়ানো কামনে গেল লাল থাঙা জুরাম থাঙানো তুবুইনাই চিফ মিনিস্টার তুবুইনাই বড় আলোচনা খাইনা দরকার তিনি আলোচনা খাইছে গিয়া yang kedal bazar hat ni pung ruinai border kinaro bazar flow layo Bangladesh ti regular bideshiro haboi tomo je Bangladesh ti phaiye mongfol kainai bahai saiman মুখ্যমন্ত্রী সিমনানি সুন্দর টিলা এলাকা থাঙ্গিনাই আমুক ফল বাগান বেড়াই দङयो অরদারা স্থায়ী বাঙালি বঙ্গার থানা প্রয়োজন অনেক খেলা তামো কারণ তামো বড় বাগান जों তিনি সারানো সুগো ত্রিপুরা রাজ্য অমাইকে যদি চলিত থাকায় जों তিনি কতাল খাই চিনি দিমান কতাল খাই চিনি ওয়ান সুমানি নাগাগাই जों খাগড়াছড়ি বান্দরবন অমাইকে নিনি পুরা সমগ্র বাংলাদেশ নি বিরাট একটা অংশ নি ত্রিপুরা সানা দাঁড়ানি বাগে যেমন পশ্চিম বাংলা অংশা ইয়াংনি জায়গা আইন রহকা আইনি জায়গা ইয়াং তুকা আনি তাবো মধুপুর আনি তাবো দুর্গা চৌধুরী বাটি ফটিকছড়া চম্পকনগর সাধুপাড়া অমাইকা মাধববাড়ি অরব বিনা পানি গোबां এলাকা নিয়ে নিশ্চিত ফাদার বড় কথা অপরাধ খায় এবং जों যে সমস্ত 10 খাইয়াকাই থাঙ্গै जों জায়গা পাইবেনি আবকে जों তাকুনে রেজিস্টার খাইমিয়া তামনি কারণ আনি মাননীয় রেভিনিউ মিনিস্টার যেখানে তন্তম আবনো নাইতুগই নিনি বড় কথা 18 কার জম্পুই মান্দাই নিরমাইকে সারা তীব্র হাজারে একর জায়গা বনিয়াও তাফন বুমুই চিনি বড় কম্পানা जों খাবো পারমিশন দিয়া আবাইকে সম্ভব বনি বাগানে খাজালে তা করতে খুবচল তিনি जों অবনি বাগানে जों তিনি চিরিমা খাও অবনি বাগানে जों তিনি দাবি খায়ো হাসতে হাপানো দাবি খায়ো তিনি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর নাগাকে নরিনাই মহারাজা বীরচন্দ্র মানিককনি বিনি মান থংনারো মারিনাই নাগাকা ধরনি মহামন্ত্রী ভবানজি দফানি বরফান্ত 1862 সাল মহারাজানি সে মহামন্ত্রী উমাকান্ত দাস নিপুমুই আরো রেথো চিনি কোন আপত্তি করে কিন্তু তাঙ্গে যে বরফ সে বুবাগ্রা তোমা ধরা তীব্র ফস খাইয়া তীব্রানি সমস্ত রস পশ্চিম বাংলা তলাঙ্গে থানায়া বরফ বিশ্ব কবি ভান্তঙ্গ আবচি নাইনে কইয়া বীরভূমি যথেষ্ট অঙ্কা রবীন্দ্র কানন রবীন্দ্র ভবন বিভিন্ন অঙ্কা আপনি পরে বড় রাজভবন এমন একটা ষড়যন্ত্র খাইগা সেই কিসাম রাজভবন এই রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ভূমিতে সেখানে আরো বছর প্রতিবাদ খাইগা রাজ্যপাল ডেপুটেশন রেখা উস্কাম রেখা রিমানি ফসল হিসেবে নিনি জেডি মন্ডল জাগানি এডিসিনি ইলেকশন গোबां মানুষ বড় কসরিমাকা থিনাঙ্গ বছর তিনি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরনি উমাকান্ত নমনসিং লড়াইনি বাগে এবং কতাল খাইয়ে চিনি মানে চিনি থুইনাই 1862 সালনি যে চিনি বুবাগ্রা বীরচন্দ্র মানিককনি মান থংনব আরো কাইনিং থং এবং जों বুসকাঙ্গ जों একটা কতাল একটা লামা তুই ফাই দङ বুসকানি দিশনি চমারিনি সিকাঙ্গ ত্রিপুরানি ইতিহাস কতাল একটা जों नुनाय खाजानि ताकते उपसन बनि बागै जों सत्यता खुबैबाय जों बुसकां आगक दङ केबनि बिरुद्धिया যারা অর প্রশাসন দङै যারা বেথায়া गावनि बिरुद्धে जों कम मासाराय जों बुथारिबां खिबदं अनेक किछु षড়যন্ত্র फाइमानो এই ষড়যন্ত্র जों किरिया কিন্তু খুবই কম जों सायथानाय যদি নরক খাস সিনাই জাথুंगाय নরক প্রেসার গ্রুপ नौनी यॉट ग्रुप प्रेसार ग्रुप नरक प्रेसार रे शुद्ध इलेक्शन बागे मीटिंग थाके नंगला बुसकां शुद्ध क्षमता फाइनानि बागे सिमिया खलाय फनगोन तार परासारे तिनि खानानि बिसिङाव खुमुलुंगनि टाउन कमिटि खावै नों नौनि बरनपान चेयारमैन नि फुरबे एरिया डिमार्केशन खालायदे और मास्टर प्लान तैयारी खालायदे और तामो खाजोनानि खालायदे आगिनि पुंजी खालायबाना या सिता सुरदे नों
খালাইমানো সিংয়াসি সুরি মানাই যা খালাই ফোনবে অমাই কেনে কাঞ্চন পুনো হাইকেন রেখা তামো গ্রাউন্ড দं नों रीमा खामो गंगासरा नों रीमा खामो मान्दाय अमा हाइके चुनुगो मोहनपुर और जिरानिया निनि गोबां मा जागाव बर मिउनिसिपालिटी को तुंग खालायरिका तांगे दुजां नाय ताइबो गोबां मान नाय तांगे पुलिस गनि नरगा बखाय पंग खायमानि एप्रुव खायमिया एडिसिनि पुलिस बड़ गनेक साखा 500 जना पुलिस तलांनाय निनि एडिसिनि बागै याबो 4000 चाकरी तलांनाय निनि एडिसिनि बागै या आरो राजनीति थुनानै बागै 10323 ताबो 8882 82 नि बेगने थिका बरंग साइ पुनर्बासन दल तुनानै बागैसे এই যে তামনি সরকার অমাকা পরিবেশ মানে একটা ব্যবস্থা নাই দঙ্গো অরক কতাল খাইন নিউ খাইনি বাগিয়া অরক কতাল খাই নিউ খাইনা বাগিয়া না খানকাই অমাইকে গবাংমা অফিসার তুই ফাইয়াম বিপ্লব দে এডিসিনি চিনি যে মেন বিল্ডিং গবাংমা অফিসার ওয়ানজয় সবে বেকা পাইকে অবন শেষ খাইমান পাইকে অর সমস্ত डेवलपमेंट स्तब्ध खालायमान एक बिराट एक षड़यंत्र खाजने ताकते पुरो जरा सामखायनाया बरनो ताइसा अजागो एक्सटेंशन खाय जरा बरनो चाला आरो जरा बरनो खुशी खायमानाय बरनो डेकोरेशन हरय एडिशनल सरपनास खायना बागै बिराट एक षड़यंत्र खालायदो अरहते बसुन हुसियार मातनाय जतन ताइसा चिन्म संग्राम मचबो नरक थांचा खाय जे ताबु खालायदोमोन এবং থিনাগো বতাইব খাইলে অবনি বিরুদ্ধে লড়াই খাইনে বাগে চবা খাইনে বাগে নরক যতন বুসকাং আগো খাইনে আসক সাউইনা যতন সাইজরনা হামবাই আনি কো অরণ পাইকা আইএনপিটি ত্রিপুরা কথা আই লোক হামবাই